नमस्कार मु मधुलिता डिजिटल रिपोर्टर ओडिशा को स्वागत करछि। आज आमे गोटे धर्म रे जो आमर बहुत प्रकार धर्म अच्छी धर्म भितर आमर जमती कि ठाकुर अनुकूल चंद्रकर गोटे मंदिर अच्छी सत्संग विहार कहती से सत्संग विहार बर्तमान सारा ओडिशा रे प्रत्येक जिले में देखिए सत्संग विहार टी निश्चय थी। आज से ठाकुर अनुकूल चंद्र जो माने दीक्षार दीक्षित से गोटे धर्म से जो दीक्षा ठाकुर अनुकूल चंद्र जो दीक्षा से दीक्षा नेले कौन हुए विशेषकर आम महिला मान नारी मान आज आलोचना करवा से विषय आज आमर कथा हेबे श्रीजुक्त सुरत बेहेरा जी जड़े ऋतिक बहु दिन धरी से दीक्षार दीक्षित होती आ बहुत मध्य गुरु मंत्र बहु लोक से देइछंती। ए गुरु मंत्र देबा परे विशेषकर महिला माने गोटे झीटीए केमिति हवा दरकार तार बापा घरे आ बाहाघर परे से केमिति हवा सेठी केमिति हवा दरकार से विषय से आज आम सहित आलोचना करेंगे। भाई जय गुरु। गोटे झीटीए जन्म हैला परे से झीटी केमिति आस्ते आस्ते बढ़िला परे परिवार रे तार दायित्वटी कौन रहिबो? नमस्कार आमर दर्शक मान श्रोता मान को मोर सम्मान कथा होची आपण जे विषय जानिया को चाहिए कि आमर समाज को किसी जणैया को चाहूँगी तो से गोटे विराट कथा ही उठिबो। श्री ठाकुर से व्यापार अनेक कथा प्रति स्टेप रे प्रति स्तर रे प्रति जगार केमिति केमिति मनीष चलिया दरकार गोटे माटीए स्त्रीटीए चलिया दरकार तो ताको पुंखानुपुंख भाव में आलोचना कर जो शिक्षा भीतर देकरी आमे अनेक किसी जिनस बुझीपर जापर चलीपर आमर समाज गोटे श्रृंखलित माटी होकरी स्त्रीटी होकरी तो समाज रे सुंदर लक्ष्मी बहुटे होकरी चलीपर यही कथा ही श्री ठाकुर कथा रही। तो गोटे माटी जो माँ हवा पूर्वर सी तो परिवार जन्म होती बढ़ी एवं तार झीटी होकरी तार जी दिन अतिवाहित कलापर से तार गोटे समय आसूसी तार विवाह दवा पर से अन्य घर में जाई बहुटी होकि रोचे बहु पर सी तार जो संतान संतति आसूसी तापर सी गोटे मार भूमिका नौची तो एमती करी से तार समाज भितर चलुची। तो श्री ठाकुर से व्यापार जी झीटीए जन्म नाला परे तार जहाँ गुण रहिबा दरकार तार जहाँ चालीचलन रहिबा दरकार से व्यापार रे कहउचंती झीओ मोर तुमर सेवा तुमर चलवा तुमर चिंता तुमर कहवा पुरुष जनसाधारण भितर एभली गोटे भावर सृष्टि करे जो गोटे पुरुष अवनत मस्तक नतजान हो ससम्भ्रमे भक्ति गदगद कंठरे मार मोर जननी मोर कही मुग्ध हुए कृतार्थ हुए तेबे ही तुम्हें सती तेबे ही तुम्हें नारी। तो यही गुण गुड़िक ये सेवा तार चिंता तुम चलवा कहवा ए समाज भितर यही हवा दरकार जहाँ गोटे अनेक पुरुष भितर गोटे सुंदर सुभाव गोटे मार गोटे नारीर सुचिंतित व्यक्तिर गोटे भावना आणव से जदि चलनी से आमर वेश पोशाक आमर कथबार्ता व्यवहार रुहे तो तेबे जाइकरी बुझाଯିव जे से माटी से संसार गोटे से सुंदर माटी होकर चली पारुची। तो ये व्यापार रे श्री ठाकुर अनेक कथा कहुच्छे ठाकुर अनेक कथा आप कहले किंतु मोर पर्टिकुलर गोटे कथा गोटे झीटीए जो बाहागर हम विदाय हम ससुर घरे ससुर घर तो से अजणा समस्त जानी नथिबे केही भी ताको जानी नथिबे केवल जानिथिबा लोकटी ता स्वामी सेठी से जाइकी केमिति निजर से जो ससुर घरटी को आपणैबो सेटा किछि ठाकुरंकर अछि सब कथा सब स्टेज रे केमिति चलिया कथा श्री ठाकुर कथा भीतर रही। आपण जे कहले तार स्वामी की जानिथिबो अन्य को जाने स्वामी की भी से जानि नथिबो हाँ किछि मात्रा रे से जानुची किंतु तापुरु बेसी भाव में जानी पारु नहीं तो नुआ करिकरी से जाउची नुआ परिवेश रे से पहुँचबो। तो आमर सबुठु बड़ ता प्रति दायित्व कर्तव्य रही तार निज बापा घर परिवार बापा घर परिवार भितर तार माँ बापा
এইଭଳି ତାକୁ ଏଭଳି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ତାର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିକିରି ଅଜଣା ଜାଗାରେ ସିଏ ତାକୁ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ଚଲେଇ ପାରିବ। ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି କହିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାଟି କ'ଣ? ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା। ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ଆମେ ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ତାର ଚାଲିବା ତାର ଚିନ୍ତା ତାର କହିବା ତାର ଭାବନା ତାର ବେଶ ପୋଷାକ ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତା ସୁଭାବନା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟେ ବୋଲିକିରି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ସେଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତା ଆଣିପାରିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସିଏ କେମିତି ଚାଲିବ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟା ତାର ଘରୁ ସିଏ ପାଇବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବା ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଣଦୀକ୍ଷା ଝିଅ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ସମାଜର ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତ ସେ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ସମାଜରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଚଳନ ରଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ତ ଚାଲୁଛି। ସମାଜକୁ ଦେଖିକି ଚାଲୁଛି ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଲୁଛି ପରିବେଶର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷିତ ପିଲାଟିଏ ହେଇଥିବ ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ପିଲାଟି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତାର ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କାମ ସବୁ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରେ ତ ପ୍ରଥମରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁକା ତାର ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକିରି ନିଜେ ଶୌଚ ହେଇକିରି ତ ପ୍ରଥମ କଥା ସେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାର ଗୋଟେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରେ ତ ତାର ପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ସିଏ କେମିତି ହେଇ ଉଠିବ ତାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭଳି ଏଇଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ର ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେଇ ଉଠିବା ସିଏ କେମିତି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହେଇ ଉଠିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ଯେତେବେଳେ ମାଲିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ତାର ଚଳନୀକି ସେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଚଳନୀଟା କେମିତି ଚାଲିବା ଦରକାର ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ନାରୀନୀତି ବହି ଅଛି ନାରୀନୀତି ବହି ଅଛି ଦେବୀ ସୂକ୍ତ ଅଛି ନାରୀର ପଥେ ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର କଥା ଶିଖିବାର କଥା ସବୁ ରହିଛି। ତାର ଭିତରକୁ ଆମେ ଯାଇକରି ବୁଝୁ ଜାଣୁ ଏବଂ ଚାଲୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଲୋକ ବୁଝେ ଯେ ଆ ଭିତରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଆର ଗୋଟେ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷା ନାରୀ କ'ଣ କେବଳ ଗୋଟେ ସମାଜକୁ ବା ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ଅଣଦୀକ୍ଷା ନାରୀଟିଏ କ'ଣ ସଜାଡ଼ି ପାରିବନି ପରିବାରକୁ? କରିପାରିବ ତା ଭିତରେ ଯଦି ତାର ସେଇ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଥିବ କରିପାରିବ ଏବଂ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ କରିବ ଅନଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ସେଇ ମାତ୍ରାରେ କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆସିବ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ତ ତାଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରାଯିବ ଜଣେ ଅଣଦୀକ୍ଷିତ ପିଲା ପାଖରୁ ସେଇଆ ଆଶା କରାଯିବ ନାହିଁ ଏଟା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜଣେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେମିତିଆ ଜଣେ ଲୋକ କିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ତା ସହିତ ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଫରକଟା କ'ଣ ରହୁଛି ଏ ହେଉଛି ଜାଣିବାର କଥା ଆମେ ଜଣେ ଦୀକ୍ଷିତ ପିଲା ପାଖରୁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ବ୍ୟାପାରରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ଗୋଟେ ମାଆଟିଏ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ତାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ କି ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଗୁଣଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାର କିଛିଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ନେଇକରି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭିତରେ ନାରୀର ରହିବ କ'ଣ ନାରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭିତରେ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସାହାଯ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ଠା ଧର୍ମ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଯୋଜନ ଏଇଭଳି 8ଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୋଟେ ନାରୀର ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ସେ 8ଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆମେ କିଭଳି କିଭଳି ହାସଲ କରିଛୁ ନିଜ ଭିତରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିଛୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଚରିତ୍ରାୟିତ ଜଣେ କରେ ତ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ ସୁନ୍ଦର ମାଆଟେ ହେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି ତାର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ବାଛିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ତା ଭିତରେ କିଛି ସମାଜର ଅସାମାଜିକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କିଛି ତାର କ୍ରିୟାକଳାପ ରହିଛି ବୋଲିକି କେବେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଜିନିଷ ମଣିଷମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ସମାଜ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ସମାଜ ତାଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ବି ପାଇପାରିବ। ତ
तो एमती करिकिरी तार समाज भितर तार परिवार भितर गोटे सुनारी सुबहू सुगुणर व्यक्ति हिसाब से चली पार। दर्शक बंधु आपण मैंने शुणुले गोटे महिलाटी जिते बाहा होगी श्वशुर घर को जाए जदि ता पाखे 8टी वैशिष्ट्य थी वैशिष्ट्यर गुण थी ताहले से सेठी सर्वसंपन्ना गेल्हा बोऊ गेल्हा झियो गेल्हा स्त्री गेल्हा भाउज गेल्हा खुड़ी गेल्हा माई होगी रही पार जदि जे गोटे झीटे मूलर संस्कार शिखि आउ ए संस्कार भितर 8टी वैशिष्ट्यर गुण मध्य थिबा। आपण माने जदि सूरत बेहरा ऋतिक आमर ठाकुर अनुकूल चंद्रकर कथा शुणुथिबे ताहाले मते लागुची बोधुए आजिर नारी निश्चित भाव में ये सब कथा शुणिकी आग को जीव आउ आमे आम बापा माँ को को वृद्धाश्रम को पठेबा को मध्य टिके कुंठाबोध करिबा। रहुछि नमस्कार। नमस्कार।